to 20 लिखना और बोलना सीखो। Yay! Let's start counting. Let's learn counting. 1, 1. Yay! 2, 2. Yay! 3, 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 2, 0, 20. थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।